जे आम प्रस्तुत करवा खास्ता पाम्पुड़ी पुणी अटारे प्रस्तुत करवा। तो देखिए प्रथम थर भी बनाऊँ ना पूरा पूरी परफेक्ट बन पूरा इजी तरीका केमती आपण मैंने घरे प्रस्तुत कर खाईपारे नमकीन बा पाम्पुड़ी। से रेसिपीटी आज आपण मानक सेयार करछि घर बेसिक सामग्री प्रस्तुत करेंगे। तो फुल वीडियो वाच करूँ देखिए बहुत ही यूनिक शैली रे प्रस्तुत हम। तो देखूँ केते पूरा इजी प्रस्तुत होची। तो थरे बनइबे जदि बारंबार बनइबे स्वाद ही भूली पारे बहुत ही यूनिक स्टाइल बन रेडी हम। तो पिला मानकर टिफिन बॉक्स पई हो कि चा सहित हो पूरा जमीब। तो चलतु लेट नक रेसिपीटी आज आम प्रस्तुत करवा। नमस्कार जय जगन्नाथ पे झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। जेहेतु आज आम अटा नमकीन प्रस्तुत करवा बा अटा पाम्पुड़ी। तो प्रथम आम गोटे गिना अटा नवा। तो बड़ चामच गोटे घी चामच को आम से चुली पूरा गरम करने को बसईदबा। तो गरम हो सारा पर आम अटार एड करवा। ता पूर्व किसी मसला एड करवा। मसला से देखो दरकुटा मु धनिया एड करची, गोटे चामच जीरा एड करची, पुणी दरकुटा चिली फ्लेक्स बा लंका गुंड एड करची, अल्प टिके कस्तूरी मेथी एड करची, स्वाद अनुसार देती लुण, पुणी अल्प टिके से फ्लेवर को टिके बढ़ापी जमी सुंदर देखा राशि एड करची। से भितर देखो आमर ये घी गरम हो सारा। तो आपण मैंने घी बदल ये तेल भी एड करेंगे, किंतु देखिए जदि घी एड करेंगे ना से पूरा खास्ता बहुत बढ़िया पूरा बन। तो पूरा माने क्रिप्सी बन अधिका क्रिप्सी बनबेनी मुसमुसिया गोटे खास्ता प्रस्तुत हम। बहुत बढ़िया टेस्टी भी लगे। आपण मैंने चाहिए जब तेल को जब गरम कर एड करेंगे से क्रिप्सी बन। तो आपण मान पसंद अनुसार घी कि तेल जहाँ भी एड करेंगे। तो ये आम हाथ साहाय्य भल से टिके मिक्स करदे। पूर्व टे चामच साहाय्य मिक्स करवा। जेहेतु से घी एड कले तो गरम थी ना। तो पुणी थे चामच भल से टिके मिक्स हो सारा पर पुणी थे टे हाथ में आम मिक्स कर गोटे खास्ता प्रस्तुत करदे। हाथ में पूरा अटा को आम घसिकी जमती कि मुठा करेंगे ना मुठा बनुवा दरकार। तो देखूँ परफेक्टली पूरा मुठा बनुची। तो आमर खास्ताटी एवं रेडी हो सारी। से आम अल्प अल्प पानी एड करवा। अल्प अल्प पानी एड करी गोटे आम डो ये प्रस्तुत करवा। तो देखूँ मुझे अल्प अल्प ही पानी एड कर। तो एकाथरे पानी एड करेंगे ना देखिए पतला हो। तो से प्रति टिके ध्यान देवे जमी आपण मैंने रुटी पे अटा चकुचंदी ना से भली प्रोसेस रे ताकू भल से मिक्स कर चकुटी गोटे डो प्रस्तुत करेंगे। से डोटी जमी अधिक हार्ड नथिबो कि अधिक सफ्ट नथिबो से भली गोटे डो प्रस्तुत करेंगे। तो देखो परफेक्ट गोटे डो आमर बनिक रेडी हो सारी। तो आपको आम 5 मिनिट रेस्ट में रखीदबा। 5 मिनिट पर ये देखो मुझे देखा आपण मानक गोटे छोट छोट पूरा बॉल्स ये बनवा। तो जी आपण मैंने सैज बनवा को चाहूँगी से अनुसार छोट छोट पूरा बॉल्स बनईदेवे। तो सेम प्रोसेस रे मु सब ये छोट छोट पूरा बॉल्स प्रस्तुत करछि। देखंतु एठी जदि आपण माने प्रथम थर भी बनाउछन्ती ना पूरा देखिए परफेक्ट बनिबो। तो पिला मानक जदि ए काम रे लगे देबे ना से माने इजीली पूरा ए भली बॉल्स बनै देबे। तो आगु को आपण मानक अति सरल तरीका रे केमती आको आपण माने प्रस्तुत करि परिबे से रेसिपी भी शेयर करछि। देखंतु सेथि आपण माने पई ए रेसिपी मोर। तो पुणी थरे देखंतु एठी गोटे गोटे बॉल्स ए भली प्रोसेस से रखिबे। तो आपण मैंने चाहिए ये बेलना पेड़ारे भी या बेली भी पारे। तो मु केवल ये बॉल्स गुड़ाक जमी इजी प्रस्तुत करें से तरीका ये मुझे सेयार करछि। तो देखो ये गोटे मुझे गिना नहीं गिना बा ग्लास जहाँ भी नहीं पारे नहीं ताकू ये प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने द्वारा कौन हम ना सी पूरा देखिए गोलाकार सेप हो। तो आपण मैंने चाहिए बहलिया बा पतला से अनुसार बनई पारे मीडियम रे भी रखिपारे अधिक पतला भी बनई पारे आपण मानक पसंद अनुसार ये पाम्पुड़ी आपण मैंने प्रस्तुत करेंगे। तो देखो मुझे सबूतक पूरा गोल सेप दे देछि। तो ये प्रोसेस रे जदि पिला मानू लगेदेवे से माने देखिए पूरा प्रेस करदे जल्दी पूरा काम हो। तो से ये काम गुड़ा भी पसंद। तो देखो गोलाकार सेप रे मुझे प्रेस कर भी सारे। तो आपण मैंने चाहिए किसी डिजाइन भी दे पारे जमी छुरी साजे डिजाइन दे पारे। तो सेम प्रोसेस रे देखो सब गोलाकार बनी सारा पर गोटे आम प्लेट को बाहर करदे। तो ये सेम प्रोसेस रे आम सब बनईकि रेडी करदे। तो फ्रेंड्स आपण मैंने फुल वीडियो को वाच करंतु परफेक्टली जानीपारे। तो घरे पूरा इजिली प्रस्तुत करेंगे चा सहित भी खाईपारे पिलान टिफिन बॉक्स रे भी आपण मैंने दे पारे। तो गोटे कड़ाई देखो मुझे अल्प टिके रिफाइन तेल नहीं तेल पूरा गरम हो सारा पर आम से एड करदे पाम्पुड़ी को। तो यही समय गैस आंच पूरा स्लो आंचरे बनइबे। तो देखिए जदि स्लो आंचरे बनइबा ना सी पूरा माने पूरा क्रिप्सी बन खाया पूरा टेस्टी लगे।
ଯଦି ହାଇ ଆଞ୍ଚରେ ବନେଇଦେବେ ସେ ଭିତରୁ ଭଲସେ ସିଝିବନି ଆଉ ଖାଇବା ସମୟରେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନିଯିବ, ପୁରୀ ଭଳି ବନିଯିବ, ଖାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯେହେତୁ ଖାସ୍ତା ବନିଛି ପୁଣି ଖାସ୍ତା ଆମେ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ବନେଇବେ ନା ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ବନିବ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ବନେଇଲେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଷ୍ଟକ୍ ରଖି ଖାଇପାରିବେ। ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପିଟି ତ ପୁରାପୁରି ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇସାରିବା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଷ୍ଟେନର୍ ବା ଜାଲି ନେଇଛି, ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଜାଲିରେ ଏଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଯାହା ବି ବଳକା ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ ଥିବ ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଚାଲିଯିବ, ତ ତେଲିଆ ଅଂଶ ରହିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କମ୍ ତେଲରେ ବି ଏ ବନିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିକି ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ବନେଇକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ମୁଁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ବନେଇକି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏତେ ପୁରା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପିଟି ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ବନେଇକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିସାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ମାନେ ମସଲା ବିନା ମସଲାରେ ଏଡ଼୍ କରିଛି ବନେଇଛି ଏଠି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ରେସିପିଟି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ମସଲା ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଯାହା ବି ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସେଥିରେ ମସଲା ନିମକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି ପାମ୍ପୁଡ଼ି। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଥିରେ ଗୋଲମରିଚ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ପୁଣି ବିଟ୍ ଲୁଣ, ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନର୍ମାଲ୍ ଲୁଣ ବି ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତ ପୁଣି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏଡ଼୍ କରି ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରି ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଡ଼୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଏଇଭଳି ସାଧାରେ ବା ନର୍ମାଲି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ବି ଖାଇପାରିବେ, ମସଲା ପାମ୍ପୁଡ଼ି ବନେଇ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ 2 ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି, ଯେମିତି ପୁରା ଇଜିଲି ଘରେ ବନେଇକିରି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମସଲାର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲା ମସଲା ପାମ୍ପୁଡ଼ି। ତ ଏଠି ମୁଁ 2ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଗିନା ନେଇଛି, ସେ ଗିନାରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସଜେଇକି ଏଇଭଳି ଖାଇବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ପାମ୍ପୁଡ଼ି ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିରି ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଆମର ପାମ୍ପୁଡ଼ି ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମସଲା ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ବନିଛି, ପୁରା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବି ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଥରେ ବନେଇଲେ 1 to 2 ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ରଖିକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଆମର ଫଟାଫଟ ବନିକିରି 15 ରୁ 20 ମିନିଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲା ମସଲା ପାମ୍ପୁଡ଼ି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରେ ପୁରା ବନେଇଛି, ଏମିତିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଏଠି ଲଙ୍କାକୁ ବି ମସଲାକୁ ବି ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ ଚାହିଁଲେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ କରିବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା କୁଡ଼ୁମୁଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ହି କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି। ଖାସ୍ତାଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଆମର ପାମ୍ପୁଡ଼ି ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି।